Vi ole tu le vai ngole fiafi la ngona loto fia to fa talo fatu ia le suafa manu malo Yesu Kristo le tato li faola ia le tupu mo le li oli ma talo fatu li lo le tato tu mai soi la tu fa no mafuto mai tato pro kalamene nei ua fa ingoinga are you okay o seki oi ha o ngai mangui oi o okay me uma ia vi ia le tu le fiafi malo se fua ala toa ya alo o le tu le tangat se vo manwe la sunga venga nei tura le fiaf ia le o le ka ko kile ngo sanga fil pankeki anga so la ngi ke po so ha o le ala ke lo makua fia i mai ala New Zealand mo le Australia ke po ala nga ko pa ia ngir kaya ke fa ia e fia ke po ia sa korua ke le ang osinga ini ke le ang osinga fa ke fa ia kula mangong alanga ma ko vai le mau vai nga New Zealand ma Australia ma la nga tu pai pa po fa ngor ke po ala ka ko sakanga le ke po ala ngai o ole e o sa mo e ma nongi le tau maf al vai nga la nga malu luinga la ko e ai ide umia e ko e ko ale ko kongia la ko mai ko foi ia sa fu malor pa ia vi ia le tua o se ki oi ma ko apa sia mari o se film ole me ka ua le tua kalo se fea wala ole nga le tua i ka mai kala fea ko po okay e mai o se fera o se fe ia le ia kalo lu mo le lainga ia awa vai le vai au ia so mai ko ke mi venga le covid so li so mai ya tonu o ai le vai ia ti o mam ko iro fu ka lo ngal man sa mo ya so ia si kama foi dai kwa i de pico pula ia on ko fa ko iso ia vai ka mira ka alo ya ma pe iso alo e fa ya ma pe iso you out me in aku so lo kula na fa le ai fa o ka le na man ko la ma pe iso le do fa sa mo ana wak was kamera segi ku sengi so le ya ka ai lo ngos ka mo e fa le ya ana wak was ko i ska mo seg mak you out me fa me mar kalama wait until the line out is over ole la ole ra segi por ana fa mer bara saula ya me fayasu saula ya me fayasu o goro ka line out wa ka ke fo ya ele ole kumalo fo ya ka mai era o ya o pau fo ya kulanga la onga sa o ya ile uso ya va mole le ai nga me ye le pese me mo i pese que puto ya mi ya le tua pa me pose que ai esa o el cala no mu de vie de tua ya fatalo fatu ile tato fatalo fatu ale o le bang le kiwi yusila sau mai lunga bere kama yo ope silao le ngalo ka lo nga fo ile le ale la pole ngole manuma la ku ole ropo la rat fai Australia la e le ka ngore o tuna mena ala wa ai le uso la value quarantine lao o sa o pe ko ama ya awe ki fai kio kalo marosi mo ia le pui oi ya me se fo ya sunga ya tone marka ko uso ya malo la vale usai malo ka va ngali ha me tone malo malo ya me se le half back ngale au le hurricanes le ki fa kalo so afa ngale hurricanes malo maya fai vai ka kalo malo maya o se ki oi o se fe e mo se fo sunga fa fo lalo le kalesia mo vai umba ngai Wellington martamo man of the car going on yeti mai tiole sala fai pulomo ia kakalofa ga ya New Zealand ko malo okay yo ko New Zealand o seki ai mara fo menga i voucher fo ia ia ngai voucher pensi na Pacific fase fo bule ke ai sa ko
Kai mala fo mai ngai voucher pensinga si langa fa al pukalame ko vai mai. O le po e ku lo luma mo ko fa malo. I o ka vale foi me fe ho ai mai ai se le si. Ia Australia. Oh, ia. Fa talo fatu i tasi o continental nei na langi. Australia. Ia. Mai la vai Perth, ia. Fa solo venai Brisbane. Ya, talo fatu na sumar fa venai ga bola, ya. Pe foi mau mai. Por para me le ya fi, talo fatu na sumar fa tus. Ya, paso solo foi i New South Wales. Desa wel o malo singa plus. Dia o malo singa ile. Aso la ele. Ya, ina sini ya. Ina to foi pa anga fa fonga ya mesela to lo tu inga le por kalame ya talo fa ya to so forman malo isu kristo awangal melpong ya fa solo to le la lo Victoria na ka wa nga fil fa nga pusa apa a leo ma wa al fam kalanga le la vele o rio ka ngo ama o leo ai sai o mo kikiro kwa la kusil pusa apa o kere lo la fa pe pose me ayo le a mai se mali ye sorry o le kiro ma fa ya nga be o Ai ba o lai fai o push ups ko ia e lo sul malima mo le so ani le te o ma o le fa la lo mai suka po le toto ma wolo ia le lo ko fa pe ma se aus ta taro ko toi ina i pone ia ngai sa o fu o ma lo si lo sto ia angolo le ko fa ngiriki fa solo to ai la lo tau ia me se le la lo motu le pito la lo Australia le vasa Tasmania ia le lo fa to ai fa man malo riso ele ngata ile ia ole malo tele bleke ia preaching in the name of Jesus o keep some alive yeah those who are watching from the States of America we greet you in the name of Jesus yeah fa lo fa to ia so ya le ngata ina ia fa solo mai on territory ia wai ia fa solo mai i moko le sa e bo ide tutu pango Amerika Samoa talo fatu ia na Papua oh alo aftai avol ma futa mai fa talo fo de tu fa fini mo so Papua ia ele fa ngalo ina ole na ma u fa matalanga e ile u so le na abel tatu fa talo fo Malaysia ki po ama po sekila ko mai tu pai Jordan Sambu ia maloso ia o mai tu pai ma maore nga meua ke lo po se va a ko ia por me o ka fia inga ia me so ke lo nga ina ka ko so ia seila ia ole ma fuka me ka ko kala me ngi ole o okay oi o se ki ka ko ia me se fo Santos como presio ele o presio ia al mamao Santos ia corasite mananta pala malo le ingcham ya la yelo para vale aku o kuanga fakaro fanga iyo o vanga el português nga ya le sua ole se me fakaro fa si ninguém fia o sua foi isso o kako felo ya ia le ai tato lockdown o le la vai continue ai que lo ali to ale o le que mga luika ko uso ni kemi lockdown ongsa ole ongsa ka ua kele le ongsa i kemi ngai a faya nga luenga le maloma ka ko baba ya ku le langi mo le tu e soso ngi mai ka ko kalo yanga le mai le ku le fa ma ia makua ave se le mangor sua fo Yesu a ia mau alo ongsa i mau ko vai a we ke sa ia we ke vave a we ke le se nga fo pel fale ông sai foi kiu ya supermarket kia fa fo wa fa ka mo fa longo mai ora e ka iluar ko ru kula ai kula ku fa folla kula ya langa fa marulu ya la fa solo marulu la tu ini manga ya ha pese kiu la le osamo o ia franki o mi wa fusu le ki ola fa mai ora ko kilo wa male an fa longa fo na supermarket de no te tu la ye te tu ai de baule ia o que no la le manga ia le ole seki o le via o sa i pi o sa ia o sa lo fia kalo o sa lo fia sa fafo o sa lo fia felo ina kangan o fia lo ko lengi le me o sa kongo nga fa venga po fe po sa pa kongo le ai le sitting room o sa fa fia ki ka vale ia ma o sa fo le fia makamaka mo lo fia wa i mala kapolo ia sa e wa ri so ri nga la fi la manga ye ke va ye ko le
Ia ko sa nga e ngai fai mai fo ingai de. Mana ka por. Ia, bangaya. Kulai mai pusa apa lau. Bangaya. Bangaya. Ia foi le ka ko ia skari ma ngiusila foi le o sai me ia pe fa pe wa. Wa la wa makan me nga wa. La vo makan so sangi fo me nga o mo food bank. E mo so sangi fo ile mo ila to i ka ma. Ia. Ia, le wa ki pusa la ko. Ia nga ki foi la ia yo mai. Ai be yo le. So sangi fo le fai America mo territory pe afa. Yo e. Mai o ngai fi ma fi pe ngai me fa pe sa mo a. Ia. Ingai. Yo e. Se ka ko kiu ya. Awala pala le me ma pe sa mo. Ai. Kamale A fe ko fe pe o mo ku ra ku sa mo le men. Ele fa ki. wala ma ke roe e fuli esa. Ai wa fa pe pasusu kanga lesa. Ia ole pusa vai moa, ngai fua moa, ia ngai serious. Pe ku ma sa mo le o mo ka wa ka le sulu le. Ai afa Pe ala ku le maru. Ai afa pe ele mi singa sele. Ia. Ai wa popore. Ele ka ya misi oi. Ia. Ele misi ya ele fa so. Ora ngai foi la lo rangi man me ka ki. Se ele ka ya misi oi le yo le ri. E misi ar va ir tangata. Se ka kala ngoa le pulo le misi. Ia mga kuai dal kamalor ma ko unga sa. Se o ka pia so ya ma ko ka alo foi. Se mo le iba ko. Ka alo lai kuai. Ma ko yungi foi me kumaro. Ora ma ko aura e ko fia le sko inga. Ko inga la ilong le fiunga ngo ya fiki. Pi lima fa pesca mo fiki. Ora ka me ki le keran ka le fes. Ale ne fiura ga ko inga le coach. Kofi lo mala ko inga. Ke le ala kofi e fa fes ya lo ne fiunga fiki. Alu le kofi sau mo le prop. Sau roka. Oso i lusi. Alu le valu o le iva. Sau le fes. Esa ka ko wala. Sau su kasi su lu ka wa su lima. Sole. Lele ilor ko inga ora bangaro lo manefi wa. Kofi masipe. Sole. Ko ku arka malo mo kofi la tikir ka fa solo per sa vale male pula ko. Sole, o que vai aku. La fa pe mo iso manefi la pura sa o me ngai. Me ko malo. Ia le ala o misi fiki. Kofi awal ka malo. Fa solo marmai ko inga la fa pe ba so ngari fula pula ba si be fa pe pula mo ka kangi wa mis kami me kamalo ia le ala wa misi fiki ai quero faz camovi ai wo mo fa ko kelo ko maria fa fika lu apa kasai ni mo ngimo nga fiki lu masinga de ko ya, oleh wingar pa matalang. Siya ko pole. O ko le fa so ya, we. Ka wala mo ko sa ile le. Ile ngai kai mi fo ile. Ile ka ko uso. Ya, ole ku le le si le ka ko lockdown no le ito. E ku le ya. Le wa ka baba ai wo kere le ai samo. Iso. Le la ku ngala le piko le fale aka ngai o. Ia, ole wa ko le fale ka fa soro ko oi sanga ngale songa masanga ngal falfa. Mako piko mule. Akele. Ko akele. O ko ka fo ma ko ngi usila ma ska. Ya. Le lockdown na le. Ya, alai makala sam ya le ku. Ele ngata la ile. Tulang le ta wala sumar fe ngai ngau le. Kulang na fo ile, ta mafa le rina. Ole tulang la di me mata. Kele. O ke ngir kaya ole. O maure le. Yo, isma ko kwa o ile uswa ko fa mai. Amor pole po fela o fa. Ai dia. Kuri pa wai ola ko me foka va vea oka o ma ko ke va me al tulanga fo i tulanga au fa i o fala au aina oka o fa inga ko ia o ma ka foi la ma ko ya la fo ko ba ila se ko winga le nga fo aka me ai le il me mo ya la ma ko nga yo fa e foi la nga uru foi o me sa ko ele ngi uru so vale o ole tulanga lo we samo o mau o ia ile lockdown. Sole, mo fa mawia mo le. Ko so mai fa akas. Eu vai dar koko. Man ko ile season e yore. Koko samo. Oi. Awa makwa. Ya, ko yang leila ko. Sala nga mo ka we do sa. O sa, vai sa mo le se keiso yai. Ya le mo kwa maule le o nga kai fale. Ai vai le ka wo umbe nga fa ka wa sole. Au lima suka la e umbe. Ya. Sa
Sa ole fa kusa lesi ko inga ma ko kuma. Ara ke le ora sa ole. O se fa ala va fa peli mor ko inga. Ede mo wa ida kos ede mo le umir sa fa mai. Ai la ole sa uma ia fa pema. Mo lu ero le ke ora so ia la kala ko inga mangongo ala ka ba fa la ka ba nguku mo malo polima. Mereka malo mangongo ka malo se va ilo fai va ngapo. Solo que fai yaku yaki oe le fai vale ngo le mari ke pe el pau le fa kusa mo le pe el pau ke le mari pa long kon kamalo apori ma kwa le mali ar mu ku re ide fa men mal por ke dola lo fai vale le ngo sala sko ma ke lo kon yaku off fiu e koso ma lo ki kilo ma ko o la ma ru me pori wala vela fa Mungkuan bangun apa apa ke dalam bali. Mungkuan apa lima bela ko apa ko. Piu ko so mo ba. Ano sa ko lima. Wala ba dua ba ko lima ba. Wala bela apa ko ina ya ko lima. Ele yo ka kala ngole le yo le. Wa mau le ai sa mo. Oh. E or kulanga ke vai for si so manga lo langi ako. Masale fa mangi ai. Wa maka ngale le si so manga. Ya, boleh saya pollution fo le ke lo akumu e vai sa inga wakiria lu. Oh. Yo mo ko le casa leo. Wale ko indi se ngaru wala ka o fi mo ka ko fa ngaru. Mo le ko fa ki mo fa ngaru ma san ge. Pio le si ku le nga fa kai fo ile li. Ngai ku le nga u fa ki kia ya ma si me fo wa ko fo i ka ka ngaru inga le le. Iyo. Ke mi ngai wa o me mo ka ko sa mo ya solo. E ngal fa alif. Ia ma le li. Por mo sa mo alla. Ko ngi ma la pele ko fa pepe. Iyo. Allah, ko ole le mo ko ole. Ya bari ken mingi kau ke mama ia ke ro me sa ulang ole vai la ko. Iya. Le si foi me manga ia. Ka ko i mesa. Si wa ke le far kala pua. Ka pung pung. Uso le fia o malo ki di siang o ke mingi. Ia bangal ki siang fo le fa ya matongi na utas. Kaya foi mai pi ke fikan mi ngoyo vai ole manga le bi. Mo le ko ki ngai ngale le po. Ia ki ki ngai le o le ia le ngal. Sia ki be ngi me ko pule. Awala ya o ka pungi le ke lo fale aba. Le ai se me ko kana. Vai la manga yo me ngor ko ngor me ma. Wa mau lo ke me ke ma fuka le ia. I lo ka ma ia ma lo tina o uso mo ko fa. Orfana. E o fala ka ma le fai le ko loku. Iyo. Ole ko ora va mo fala ni makuasa sai la sunga fa fa au tamar ai i lawa e kale sia ki nga oi lo la ai lawa e kale sia ki nga yo nga fala amaka mai nga ola la nga wa ia na sa lo le sa ho mo mo le kale sia a i le kale sia ki na ko le i vo ke mo manku al miro la ma le ito o maku le si ko inga nga yama al ko inga le fa la un ska sio i kale sia Mga kuala, ba kofi ko fa au le koi. Le fa le koi le ko le le. Sa au le ngom le kamo mas. O e ke la uma le sa le kofi ngale o ke la mo. Ala o so song is skam bale o mas. Ala la wa o le sa le va vea. Wa kuai la mas. O solo mas ko pela mo ulu las kamo mas. Van luar yo ulu ko ngomas. Ala ma fa mas la ngala un ala la sa u fa ngel ka o sa u ngala fa ka yo ngel o kofi. Uma valvalu koppe mal fulfulor koi fai mal of fai mal fusiwa per pela mo e mal farsa ko la mo ka malo wa rasle lu mai ka penangol ya la por ka malo la ko usumal pese ma ya ole fi la val le tsa fa fele ya tur tato fai la un fa to o pole tua ole sunga la so swani ya masi la alo mar ka malo pela we male fusua le makole fa mal ngau ku ka mal ngau la un ngalo mar toi ngai la un ngalo ka mal le lo fore e kalesia pele ya lima e kalesia e fa pe e ko ele kalesia la me ko e ngo fa pe ku kalesia le lo fore tua e matau tia e mai la ngava le tamtau le lo fore le tua va ko mal ko e ngomba kwa ma ngai la la mele ko ia e lo fa ya te oi e lo fa ya te ia e lo fa ya te ko ele kales ma le lo fa le tu e lo tele e fusia e tato uma ki lo malo so le ki ako o le bu ali mai le malu o ma ka bu ele fu me malo
I lora ka malo o le ki o ako e. Fa man makmalo. Le lo fa la. O le ala fa le. Na maliu ai ai lunga sa tau ro. Misi apa le? Ai lora ka malo ako ele ka le sia o mari mai mu ko. O le ala le. Na maliu ai ai lunga sa tau. Mga kopi. Ele kape, ele furu ah, mga kafe ele yung ah. Yan mo mga lele. Pore vale. Ale ka le. Ai ama fa malu le. Be ku le kamai ki suavai. Ah vai alo le. Ele la wala ko ele furu ah. Na ko lasu ya ko ar fa no se fora tua ah. A pengeli mo kamalo e. A ba ko le ko ele kalesi. So na vai kamalo fa be ba ko so le ki. Yo a ko ele ma ko ko. Ele furu. Ole ala le. No maliu ai no ma. Vamos, Apa tak kau apa ya? Oleh suya kemalo, so apa biar ya, ele ayo ngai boku nga fala vai. Ya epi ya oleh kaku le ngangal poklan bagi. O seki oi. Ori foi le olong malo si ya. Tato mai de vai ngai. Tahu? Fa malos. Pe yang fa ilo trap pokun fa malosi. Kaki aku yo kafa. Ya, so sangi le savali ngole fela kaku wang ayaku le weekend. La fai tau te sunga ya watan ma fa malos. Trapa ki o tafa. Isa ye fast food. La fai tau wat fa pe dia. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ya, mama fonga le upole to le fiafi. Ta uale, malkala tu spoyo e fa tali ya Yehova. E to e fa fo wina la to malosi va le fiafi. Ta tia tu o ta fa pe atu. E a o a ko fa fo wina lo malosi. So se ke visiano a o se kali ima se fingo le tu o fenga ke mafuka mai ma fa longo mangi fiafi. A batu le fa malosi ma tua batu le fa malosi au lo loto. Ia iloa ia le taimi te vai ai. E ke mi ki fa longo wa ka solomuli. E ke mi ki fa longo wa ka give up le savalinga maneli. E foi ke mi wa fa vai sa o. Man tu le tala tu spa ia fa menga ke va kuarka le malosi e o vai longo winga. O ke mi sia no la fa o lai. A o vai ia lo malosi. Lo no lu vai. A o le wa le se malosi longo winga. O ka nga ka makua fo ia iku. Vai mamau maneli. Amela tangata le mai o le wa le se mal na te fa tu putelinga ia le malosi. Ngaluenga le fa ia le nga pa ia male tu mala na upu ia. Ai ka wolo fa kali ma malu le ka kalongo ai ngofo le malu le lifo na ngol ngwe ngala le tu e fa ya e ko fa folo malos, but you need to admit ka o le ko la me tu fe nga fa le kongwai fe nga e pa u ai lo wala fa le nga fe nga fa le kongwai lu sa valinga moleli o le ale me nga ku pu ya lo sa valinga le kemingi wala le na tu pu ya o lo ai nga mala fa na lo la ba ko kasi lu moleli fa o mai oi ta tu proclame are you okay o seki oi o mai lo malo si fa lenga o mai sa valinga mareli vai kau kiva vai kau fa vai vai kau solo muli vai kau fo iku o kau si o lima fa arkan o le ta wole o fa mai e si ia e o pa awe pe yo ai a mai ke mo e ke le ke sa vali e ke le ki ngai yo pe ke alu la koa pisi lo wola ile li e ke le vai pe fa si lo fa le mu me fai mole ko e akili nga e malo si le ar ka ko Orka ko upu tropa ko nga por fa malosi nga batu ya o le vai ngole fia ye fa katkat o le tua na to fa wina lo malosi ele oi ye ilor ta tu spaielo fita no le malosi a o le nganga o le li fa mo le malosi o le li a we ki fa mo lo poko a fa mo lo wakamai a fa mo lo experience por lo fa me le ai you need to stay in the presence of God. You need the power of the Holy Spirit. You need to be revived and refreshed and restored in the presence of God. Through the power of the Word of God and the power of the Holy Spirit. Yo tato upuna chapa jo tafale fia fino sunga wat.
ese me fifa po ya Ready? Ayo mana yo le. Kongo nga ta matcha le sa. Arong sa im fai ila be umai kong mero lo fa chat. O lo fa moi wa ole fa pe chania mai those who hopes. Longo winga e ala ngai fa kali ongo la yelo fa moi. Amen. Ele isaya le fa su bleiva pastor fa ko lo su malto. Fa mai ya o e fa chali le tua malo fa moi le tua. La fa tawole fa le just fa pe chania fa mai. Kings will be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They will bow down before you with their faces to the ground. They will lick the dust at your feet. Then you will know that I am the Lord. Amen. Those who hope in me will not be disappointed. Amen. E kere o sairo, e disappointed. E kere fa kalilo ile kuwa. E disappointed. Amen. Ai va longa I le mele le fai kaunga mai no fa mai o tupu. E o mai ma ai ra fa. O o Queens. E o mai ma kausi fa le. Te ai lona fa ka de. Ai long sai lockdown le. Ai long sai kurkiu. Ai le lava foi on sai e lu e ka alu. O lo le fa ka. Ya. E le tau fa lo ape ona. Sa mo fo sunga va fe men. Ma le fa ka ni sa. Sa wa sa mo le fa. O e o si e, wa ka mo foi I le mea e le o sa. O e ai o kupu. You only fight battles. Ka ki e pere singa ko langa ike. Ia o sa fa me. Le fa tali le tu. Ia ma ia wa tole. Ai ta tra tole me lenga pa yang e mai those who wait upon the Lord. Mai those whose hope is in the Lord will not be disappointed. Ba ku sai foringa mai e o ka ka fa mai moi le e le fa mai nga o Le fa mai. That's very powerful. E tu sel salamo. Salamo lo summa lima fa to talal kamalo tabita. Fa mai le tu o ila tu umma o e fa tal talin fa mo e o ke fa mai nga. No vera manga. O ia sa tala Yesu ai la kuia ki nga ki le kurio I fa. A fia fi fela as promise. Pero na batu tala na fio te le fe ma te le fa tali la ngol. O po nei le nga tata proclame lo nei yaso. O tai ole youth rally. Ai a fia fi no la fa bitor te talo mo ila to umana ma futa me proclame nei mai le aso fu. Le wa tau me le po nei la stofi. La le tu ole fia fi nei ya. Ai pe no fa ilo atu. Mo lo iso mana onga me tau spiritual breakthrough, financial breakthrough, o se me tau healing. E sta ngata nai mai po o matua po o so walo, o e se uso po sto fine nai se ngase, ta pena lolo to le fiafi. O sta ngata nai mo bise talo for your loved ones. Talo mo tanga te lo fa yo wa inga le taria le fa o tanga. Divine protection, te mena o miel pui puinga fa to le to me se fo le te mi fa ma I lungo lo ainga. Te mena o miel fa pui puinga le to e sa fa la me pio nai ma ma me nai la fa me se na uso mo to va fine fa pe o le e lungo va ai atu mau ia tal pui nga le tua me so la tua mo na mil provision le mo na mil favor le tua ia pe mo na mil for special directions fa si longa fa to le tua I lo ainga me so lo lava ola I lungo le tua na te mo na mil wisdom le tua fa ia me uma te mo na mil fo ile tulanga ia matua ta le pe ina yo fa inga lo anga I mai every attack of the enemy against your family your homes your kids and your work and your ministry I matua fa ale nga ina so for Yesu ia po se fetu po se fa malaya I lungo lo ainga any cares in your family or you need peace ki mga mire file mo le li ia le fia fine la fa fa pitor talo tu mai lo loto le file me nga te ai ale la fa tato talo thank you Jesus thank you Holy Spirit le tua pe lava ona polo misi la fa nau mai le pola so nga fua se o mai le pona po e fa il talo fa pitor ia la to uma la volo fa ma futa el proclama nei le la le to po nei ma te tali tonu le tua le prayer for agreement there is power in the prayer for agreement I for la tu spaia o me fusfusia le langi fusfusia le langi o me tala ile langi te tala fo le langi Father we unlock your blessings and your favor. We unlock your healing power in the mighty name of Jesus. We pray for your provision. We pray for your divine leading, your divine direction. We pray for your healing in the mighty name of Jesus. Every sickness shall be destroyed in the mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. We pray, Father God, for your financial breakthrough in the mighty name of Jesus. Release your favor, the abundance and the multiplication in the mighty name of Jesus. For your divine protection, your divine direction. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for your spiritual breakthrough in Jesus' name. Spiritual breakthrough. Let your revive, refresh, restore
Revive your people in the mighty name of Jesus. But tell of John Fiafi, or Stasio Seman Onga Fabijoy, Langal Winga, or the far now, the tour, and every attack of the enemy against the lives of the people of God that are watching right now, we destroy and nullify in the power of the name of Jesus. We pray for your peace to overwhelm their hearts. Ya leoina, fatumino na tolo to the file more la file. Ile suafo Yesu Kristo, ile suafo family la to ainga, family la to fafo, le fale o to la i no foi lalo, on will me tango la to lima, on will me palo la to fala, on will la to ato, on will la to fanua, on will la to ai. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, we profess your blessings upon each and every one of our friends and our partners who are watching right now. In Jesus' mighty name, we declare your favor. We pronounce your favor upon every one of them, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We claim your promise and your favor right now. Thank you for answering our prayers and our crying. In the mighty name of Jesus, and every people agree. Amen. Every God says agree. Amen. Amen. Ya, tato proclame na, are you okay? O seki oe, o amai oe. Te tutala mai tato proclame le lo toya mataina, ile vai aso asa ila sunga fu amal le fiafi, ya tau nei mal sunga ya la toa, manu ya tele le fiafi. God bless.